Okay guys, arsa sa mig pipe ni guys ning 150 mm. Ang kabugaton ani murag 180 kilo. Usa ka grabe lang. Usa ka kwan. Usa ka len na tubo ni guys. 180 kilos. Jadi tulo ka tao ang mo Andre mo bagat kapayduhan ito guys. Tara kuskan kato kay dako kato isa kalawas oh. Ay puklip sa taas. Guys tabang puko karsa na kaniya guys, pero focus ako kay bugat na tigulang na guys. Upat isa ka batang ira kaya na bugat. Cukup lah itu 5 kabuak. What? Alright guys, 5 lang usa ka kwan, 5 ka tubo kay murag sakit ng abaga sa mga libur. May pag-asa guys sa inarsahay kaniyo. Kaya nag-arsag si Raisa. Das war ein Befehl! Der Angriff Steiners war ein Befehl! Okay guys.